So mayong buntag sa tanan. So mao na ni nagsubay-subay ko sa akong sweet corn, lima ni ka klase nga sweet corn na diri. Daghan-daghan gino ni pertining ka pila ka bag akong natanom diri. So mao na diha ang itsura. Nindot kaayo sige tanaw-tanaw. So mausad na akong watermelon og beets. Kana siya. Napod ko'y upat ka klase nga watermelon. Dayon watermelon gihapon, then sa tunga mga green beans, kintakis ato or bagyo beans. Tapos ito cantaloupe o violet nga beans po kintaki gihapon. Kini diri koli ay cucumber, mga kamatis, 5 ka klaseng kamatis. Kana diha cherry kamatis, dagkong kamatis, medium nga kamatis, bombay nga violet ug carrots, white nga onions. So mao pud ni akong broccoli, dayon diha puti nga radish sa ilalom, cauliflower, dayon pulang nga radish, round nga pulang nga radish sa ilalom sad. Kana kay unod harvest na ko ana. So spinach ug ang cauliflower nga violet ug yellow. Dayon kana spinach, dagko kay ang spinach, tambo kaayo. O mga lettuce sa ilalom po. Naka-harvest ako sa akong lettuce, hinahinay na. Mga talong, celery, talong sa Pilipino ni nga talong. Then mga celery, ang mga ilalom ani, na po yung mga sibuyas, ang mga ilalom. Depende lang kung unsay pwede na ako isulod sa ilalom. Mas ana diha beets po di nga color. Then pepper, tanan klase nga pepper, bell pepper. Then apoy lettuce. Excuse me. Kale, green nga kale, dayon snap peas, dayon snow peas, peas gyapon nga lain nga klase, ug kale pod, dayon apoy sigarilyas, dayon upo, mga upo nako, dayon patola, mga patola nako diha, daghan kaayo, violet nga cabbage, daghan po niya akong violet nga cabbage, palya, bisan taon sa kadaghang katugnaw nga naagian, 5 ka klase nga patatas, daghan po kay akong patatas, tambo kaayo. Diya, na violet, na yellow, na pula, na puti akong patatas, tanan lahi-lahi nga klase. Kana klase-klase ni nga patatas. Then akong mga strawberry, kay nagtanom ko sa raised bed nga strawberry, 2 ka klase nga strawberry, na everbearing, apoy kay sara mo bunga, everbearing kaduha ka maka-harvest ani. Dayon akong ornamental nga kale puti, curly, ornamental ra ni di ni makaon, o katong isa dayon violet, kana siya mga ornamental ni nga kale, pang dekorasyon lang, kay nindutan man kay ko anang decorate po, tanutan-aw ba, gwapa kaayo.